So, hi. Today I'm going to talk about stock. So, what is stock? Unsa may ang mahuna-huna ninyo sa word yung stock? Para sa ko use ka ng stock ba kumbaga magpatong-patong, no? Let's say, usa ka butang patungan nimo lahi na pod nga butang tapos patungan na pod nimo usa ka butang mo ng stock magpatong-patong nga elements. So, a stack is a linear data structure that stores element in a specific order and follows the LIFO, which means last in, first out, meaning the last element added in the first is the first to be removed. No? So, pasabot ana is kung unsa to ang unang element nga imong gi-add is mo pod to ang unang ma-remove. Let's say, unang element is 10. Daghan pa na, 10. Tapos kadang na kong element is 20. Tapos 30, 40, 50. Pinaka-last ana, kung unsang pinakauna na kong gibutang which is 10. Mo tingutang. So, ang mahabilin na lang is 20, 30, 40, 50. The two main operations are push. Push gani, which means add element to the top of the stack. So, let's say magbutang og element, magamit og push. No? Kumbaga, to add an element, so push. So, kung mag-remove ko, and mag-remove ko, magamit ko pop. Pop is used to remove the top element. Motong ganaya ang LIFO. Nagamit sa push, tapos nagamit sa pop. Pop, which removes the top element. Additional operations like pick is only to view the top element without removing it. So, igo ra ka mo view ana kung unsay top element ka dili matangtang like igo ra ka mo na from the word pick mo tan-aw mo kita na mo silip lang and checks for whether the stock is empty, no? So ang usa pod gamit pod sa pick is i-check niya if ang stock is empty ba, if mabutangan pa ba, if nabay sud, no? They are commonly used to manage and interact with the stock. No? There are some applications and use cases of stocks. Now there's a lot. Now, stocks have numerous applications and use cases due to their last in, first out LIFO behavior. Some common applications include expression evaluation. Stocks are used to evaluate arithmetic math, arithmetic expressions, handle operator procedures, and perform in-fixed to post-fixed convention na conversion. So, pwede po ka makagamit og stock when it comes to arithmetic expressions, mga mathematically. Mga plus, minus, multiplication table. Yung duha is function call stock. Stocks manage functions calls and their local variables, no? Ensuring proper execution and handling of listed function calls. So, ang stocks po is nagkuhan po sa mo like storage po siya. No? Third is Ondo operations. Stacks are used to implement Ondo functionality in text editors, softwares and applications, and interactive environments. Fourth is backtracking. Stacks are utilized in algorithms that requires backtracking, no, such as maze solving. So, di nga po din stacks is kaya pwede naman magamit in to complicated like problem solving, no? Na para mapapaspas papag-solve. Para ano is maze solving. You can use stack to solve a maze and depth first search.
Lastly is memory management. Stacks plays a role in memory management, particularly in managing activating records during program execution. Na, so, usa pa di gamit sa stack is mo kung giing ganay container, so he can record ang mga activities nga gipangbutang during anang activation. So, pwede ra nimo ma-recover ang data nga nasa stack. Pwede ra kaayo. So, how does the code work? Sa diri is nagtawag tag library is stdio.h para maka-print out ta na. Tapos nag-define tag size is atong gi-define ang size is 2 equal to 5. Int stack is size. No, gitawag ang size which is 5. So ang value aning int stack is 5. Int top is -1. Gigamit ni is to ensure -1 is to ensure nga empty na ang variable na top na walay sulod bali empty bali 0 not exactly 0 kaya naman yung value ng 0 but yeah empty. So dire is lagi mo tag tulo ka function, namely push, pop, ug pick. Atong gigamit ka function is void with no return value. Sa push function, void push, atong nagtawag tag parameter int value which is may makita nimo sa int main is mo ni ang 20, 10, 20 o 13. So int value integers. So integers man ni sila kung mogamit kag string kay di man mo gana, so integers man na, so mogamit siya kag int. Mosulod ka sa void, so dira if no, so nagamit siya if let iteration mga looping if top is equal to size -1. Umang ka saan yung top? Ang value sa top is -1. So -1 is equal to size. Pero may value sa size 5 na. So now pwede mo tayo nga equation or malay is 5 minus 1. So 4. 5 minus 1 equals 4. So ang sa push nga function, ang value sa size is 4 since gimayno sa mag-1. So is -1 is equal to 4. Di ba false? So instead of printing stack overflow cannot push, dili siya ma-print kay false man siya. Mo-print ra ni siya if true ang condition. False man siya, so ang mga to sa else statement. Sa else statement, takabutang is top plus plus. Diba ganiya is ang value sa top is -1. Sa first, sa else statement, ang una niyang declaration is top plus plus. So, bali mag-increment sa 1. Since ang value is -1, so -1 plus 1. Diba 0? -1 plus 1 is equal to 0. Mo to gitawag ang value na diri sa top diri is 0. Stack top is equal to value. Ang value is mo ni ang value diri 10 naman 10. So ang value diri sa una sa 0 index 0 is equal to 10. No, so ang value is 10. So iyang gi-print. Mako na pud ta. Balik ta. So let's say nagkuhan siya ni balik atong kauntanan ang value sa main. And nag-increment siya. What if let's say nag-increment? So ang top
will become 1. Since ang value sa 10 is, ang value sa index 0 is equal to 10. So, ang value sa index 1 is equal to 20. Tapos, yan print. Let's say, nag-increment na ta, which becomes 1 plus 1 is equal to 2. Tapos, ang value sa 2, index 2 is 3. 30. So, manana, bali mo na natin yung value sa pop. Ang ma-print ana is kana ang print is mana ang 10, 20, or 30. So, nga rito sa void pop, if top is equal to negative 1, which is false, kaya ang value dariha is, ato naman gikuha is 2. So, instead of mosulod sa dire sa print stack is underflow, stack is empty, dili siya mosulod kundi dili sa else statement, since negative 2 is not equal to negative 1. No. So, iyang gitawag dire pop stack, which is pinakabag-o, dako, or more like pinakabag-o rin. No? So, which is equal to 30. No? Kaya ang value sa top is 2 man. No? Top minus minus. So, gitang-tang to ang itong last sa void peak function is nasa condition if top is equal to negative 1. Print, since negative 1 man, 2 is not equal to negative 1. So, instead of mosulod siya dire sa print is top is empty, dili siya mosulod kundi dire siya mosulod sa else statement. Mode print sa top element is kana, which is 30. Pareran. Kana katong ganahay is gipop niya ang 30 since false man sa diri if true ni is man print. Since false man kay if negative 2 is not equal to negative 1, so mga rin sa just like I said earlier, mosulod siya sa else statement. No. Iyang gi-print ang print pop at pop from stack 30, which is ang kuan and 30 since ang value sa top is 2. So, dili ang 10 ang wag tang kundi ang 30. Kaya ang value sa top is equal to 2. Tapos, minus, pasabutan mo is gitang nimo. So, top minus is 2 minus 1 is equal to 1. So, top is equal to 2 minus 1 is equal to 1. So, mana nun bagong value na po sa top, which is 1. So, nga rin nato sa int main. Push, ang unang value, which is 0, so 10, ay kaduhang value, 20. So, moton 20. Pang katulang value is 30. Just like I said earlier, the top element is 30. Moto ang gamit sa peak. Diba ang gingan sa peak, ganiha is to additional operations like pick is to view the top element without removing it. So, igo ra ka mo view sa top element. Like, dili ka maka-edit but only to view. No. So, mana ang top element is 30. And 30 is pop from stack. Kinagamit man ka ato og pop. Then, the top element is 20. Nag-update sila. Gi-update niya kung unsa ang pinakadako nga element since ang previous nga pinakadakong element is gitangtang. So, ang program is nanghita na pagbago
bag-ong dako nga element para ma-print, para makita sa pic or para matawag na po nato or para ma-view nato kung saan pinakadako nga element. So, so that's it. Thank you for listening.